Ngayong aga sa inyo tanan, ini naman ang Radyo Verde diri sa YouTube channel sang ato nga programa. Maayong aga sa mga nagpapalamati kag mga nakalain-lain nga mga lugar dira sa Banate, Iloilo. Amo ang atong nga paghahambalang subong amo ang atong nga segment nga ano ang herbal mo pamatian ko. Ang subong nga topiko ang atong pag-istoryahan amo ang bolantero, ang mga masakit sa bolantero kag sa biyahero katulad sa mga series liner, conductor and bus driver. Ano nga masakit ini nga pag-istoryahan naton amo ang mga sakit nga pagkuha nga makuha sa pagbiyahe sa adlaw-adlaw. Ini nga sakit amo ang common diseases nga makuha sa nga hangin. Ang amon nga hangin ang nagkukupod sa carbon dioxide nga ginabugas ang aton salakyan lisong pag-anibang salakyan na samtang nagabiyahe ikaw lalo na sa mga highway nga area. Ano nga simptomas ini nga masakit amo ang paglingan sang ulo, nausea or damasuka, sud-o sang sulok-sulok, panalakit sang lawas. Ano nga klase medication ang ihatag naton kung amo herbal medication or natural medicine ini si Dr. Yana G. Amo ang doktor sa inyo nga herbal medication. Ang aton nga pagagamiton sa pagdulong sini nga sakit amo ang brand nga Katingko oil. Katingko amo ang Katingko oil naman para sa muscle pain, headache, flatulence, insect bite, travel sickness. Ang travel sickness amo ni ang isa pagabulungon sa Katingko oil naman sa ilang mga composition nga halin sa isa ka herbal origin sa mga tanom. Ang Katingko ginger oil amo man ang magpa-relax during relaxing ang gahatag sa relaxation of respiration sa atong unod, reflexing ang aton nga pag-unat sang aton muscles sa paglawas, pag-contract sang muscles, kag refreshing ang mga paghatag liwat sang maayo nga pag-cycle sang ano ka mabalik ang aton nga on the move track sang aton nga lawas. Tapos ang aton nga pagabaklan sang aton nga prescription na ko para sa mga tawo dira sa Banate sa natural medicine isang Radyo Verde amo ang Mercury Baratak Sa Mercury Baratak